So may gabi sa tanan. Karon ato ang bago nga gihimo nga glycerin soup. Pure glycerin soup. Para sa mga beauty conscious, sabi na sa mga bayi, I'm sure nasayod gid mo sa kanindot ang glycerin. Kung nasayod gid pud mo sa ang glycerin, mao ni siya atong sabon karon nga gihimo. Transparent glycerin soup. Although aduna lang ni siya medyo kamahalan, pero affordable lang gihapon. Pwede niya siya masulayan sa paggamit kay ako mismo nga gahimo niani mao na gyud akong ginagamit. Ug ang humot niani dili siya itawag nato og synthetic nga pahumot. Natural gyud ang humot ani gikan mismo sa prutas na atong gi-extract. Ug kani siya nga kuan ang extract nga gigamit nato ani mao ni siya ang gikan sa kining biyasong nga ginagamit nato sa kinilaw. Mao ni siya ang natural nga humot nga anaa ani. Aduna pud ni siya gi sagol nato nga may rais additional para sa atong panit. So dinhin lang ko to bukid sa katong gusto mo testing ni ani para ma-prove ninyo unsa kini nga product sa mga PWD. Pwede ninyo ma-avail mo contact mo sa PDAW office na to ana aran sa tapad sa Senior Citizens Office. O dinhin lang ko to, daghang salamat. Good evening sa tanan.